Taglasada ang Jubilo, pero ninduta ba overhead tira ng Giancarlo, pite sila tanan. Ninduta ba patay atleta ni Giancarlo diri ba sa bawat spike at tira pangarap ang nilalaban. Di lang sa kurtang laban, pati sa kabutihan sa charity. Okay, Oktubre 12, adlang Domingo, Barangay Hapitan ba release mo volleyball dayon edition. Ano yata karon dire Giancarlo kulapog siya Jason kontra ni Jubilo Cante. Hapon nga insect og siya Reggie Caban. Alla gibunala naman dayong Jubilo Cante. Overhead rada nindutag plastada bay. Pite mares Giancarlo. Siyempre kanina itong bakbakan karon dire sa under Consloy promotion. Wana, nagyagaw ng mga mananap. Gibawi din Jason. Team Black House. Servisyo ng Jason. Maro-maro servisyo Alila namatay baki. Bola nilang Reggie ni. Aki vlogger sa akong kiliran Bisayang balibulista sa akong kiliran. Kanot timini shoutout mo di Boss Junior spatin ako dito si Lyle pa din Alla ka bay murag. Outball. Puntos 1-0. Servisyo Jubilo Cante. Konsyal Joel Montalia shoutout mo di konsa. Ma'am Rosalia shoutout mo di Maing hapon ninyo di Anindo tabagatok mo Reggie. Fair play kay bay. 3-0. Leading kayong Team Reggie sa atong game 1. Gusto ni Ma'am Marcel mayong adlaw niya, may hapon niyo di Mga Katin family sa Tabukan nalog sa Kinatilan Cebu. Shoutout niya di. Bulabog bayog siya Boss Mayong. Shoutout niya di Nindutan naman ng mga bunalay. Outball. Bola sa Black House. Jason Birada. Ay. Giancarlo. South pang Jubilo Cante. Race back by Kulabo. Alla ka na. Grabe yung Jubilo Cante dito. Defensive player kayo. Awan na. 1-on-1 na Giancarlo Jubilo dere. Boss Agneserio Bastida, shoutout mo dia. May nga hapon mo dia. Yats ka senero, shoutout mo dia. Alla ka dia. Grabe. Pitala buguya waju kabuto. Sada, bola lang Reggie. 3-0 gyapon score 3-0. Sir Celso Gabonada, shoutout mo dia sir Tatay Conrado Aliga, may hapon mo dia. Shoutout mo dia tay. Bronson spotted ako dira. La Janjan kuya upaw bungot og si upaw Barela bos upaw shoutout niya dia upaw ini ralaw akong amigo kuan ambungan tisoy gwapo uban pa tanan upaw ini ralaw Boss GC daw ini ralaw shoutout niya dia kuan so go na si Giancarlo re servisyo na 1-3 atong score 1-3. Bos Ryan Mamanjelin, patin ako dire Yaka derong, lingkuri lang ba? Parado, servisyo Giancarlo. Agaon kay shoutout mo dia, morag out yun yung purmahagin. Puntos. 2-3 na, 2-3. Para iguales 3. Giancarlo Birada, ninduta plastada pero wakabot bay. Sadot, bola nilang Regine. 3-2 atong game 1 3-2. Eric James Alasarte, shoutout mo dia. John Litruelo, Kim Reswinto. Patay. Morag out yun, purmahagid. Puntos 4-2. Monre Chong Gonzalo, shoutout mo dia. Jagi ni bay, shoutout mo dia. Mga team aga sa Tabukanal, nindo tagplastadang Reggie. 5-2 na, 5-2.
Para bales, servisyo hapon. Overhead tirada ang paring Kulapo ha. John Carl. Overhead tirada. Kalitag tikdol. Kalitan. Wana nang pakay na. Wana di na ni mapugnan. Di na ni mapugnan bay. Duta pagka-plaster jubils tunga ay. Bali ng sultada na to ni. Size 2 atong score leading ang grupo lang Rigi. Kanya itong bakbakan diri sa Barangay Hapitan, Barili Siboy sa Brotoyo by Black House. Marcel Antonio Special Chicharon, Holly, LPG Store, Cyan Prince, T-shirt printing. Okay, back to the ball game. Patay, sakit as gibi ang hapon eh. Tiwas ang jubil. Grabe mga kambotan niya eh. Tuta plastada ang jubilo. Pero ninduta bay. Grabe ang hapon eh. Piha mga bunala. Pausas dyan Carlito. Ninduto. Pero abtikas Reggie ka ba sa pagdipinsa gid. Patay, hapit mabuslot ang net. Nanghagis naman. City 2. Oh, City 2 atong score. City 2. Leading ang team Reggiani sa atong gimon. Overhead tirada dyan, Carl. Pite sila tanan. 3 na. 3 City. Boss Pali ha, shoutout mo na, spotted doon ako dere ha. Konsyal Michael G sa Bugo na Sibunga, shoutout mo diha. Boss Dawin ha, sa Iniagan na Karkar, Tuyom, shoutout mo diha. Grabing hapon dinagana yo, lipan ra ito, dagana na sad bon. Ayay, murag out di ay. Side out, bula nilang Reggiani. City 3 ha, City 3, leading gyapon ng team Reggiani sa atong gimon. Sir Kinit ha, Prigoner sa Barangay Consuelo. Kamuti Cebu, shoutout mo dia. Kamuti sa Mardix Vlogs ha, shoutout mo dia. Okay, back to the ball game. Servisyo ko lang po. Ala ka na, pukot man dahil skula po. Side out. Kita bulahay. Binakog birahan yapong hapon. Patay na. Ninduta plastada pero abti si Reggie ka ba na? Patay. Grabe mo ramang mabuslot ang mga bula. At ball. Nanggigil na sila. Bola sa Black House. City 3 gapos score ha, City 3. Ay ka murag out ang defense counter ni Reggie Gaban. 4 City. Servisyo Gaban dyan Carl. Para 5. Ala nababaan goodbye. Tuta servisyo hoy. 5 City. Duha na laylabaon lang Reggiani ha sa atong gimon. Konsyal Jerry Redoble, shoutout mo dia ha. Boss Nato, shoutout mo dia. Servisyo dyan, Carl. Pia servisyo hoy. Outball, puntos, Size City. Para igualis ng Black House ano ya. Dili, ane. Ay. Iguali City. Rally ng servisyo dyan, Carl Wana. Ay. Nindot ang servisyo. Bali na sultada na to. Ano labaw ng Black House ni Gusao City. Nanasan ni servisyo na sad. Ay. Daon sa naman Di naman ni mapugna ang servisyo dyan, Carl, aning kalakiha.
Labaw nagduhang Black House ani, Nueva City. Ay, napukot na yun, napukot yun. Bola nilang Reggie, bola nilang Reggie. Service hapon. Overhead rada, Southern Reggie. Ay, namatay yung baki ang counter ko lapo. 8-9. Osa na labaw sa Black House aning kalakaya. Para igualis ni, service yung hapon. Nindot kay mga birada sa puno. Wana, kinauntiray na ni. Kinauntiray na ni Gawas. Otbol. Para servisyo Jason. Ay, kikabuti Jubil Ducanti bay. Nilihok yung Nuibi nila. Jis 8. Labaw na sa duhang Black House ani sa atong gimon. Boss John Paul ha. Dilika ha, shout out mo dia. May ngapon mo dia. Outball. Side out. Boss Jipre ha, shout out mo dia. Michael Bundilaw, shout out mo dia ha. Servisyo Jubil. Patay. Ay, nasabod. Pero wala, gisabot naman gisabot na. Gisabot na ni. Grabe nga bunal hapon eh. Aninduta bay. Ay dulot. Side out. Audi, side out lagi, side out. 8 Gs ka skor. 8 9 Gs. 9 Gs atong final score. Para igualis ning Team Reggie ani. Aninduta bay. Pero kabgab awan na pite. Ayan, taka na kulapo. Di nagyumadaan kulapo gid. Alanganin. Bugbo kay TL. Igualis Gis. Service on Jubil. Gimuan ba? Alawa, gitaw bay. Nindutag kay counter attack hapon ay Sabado Gis na. Or dawin ng Team Reggie ani sa atong gimon. Service ka Jubil, for the win. Patay, lita ni John Carl dere bay. Nindutag kay counter attack John Carl ay. Wa ka pormas Jubil Ducanti atong kalakiha gid. Nakalitan gid siya. Bola nilang kuan eh. Black House ni. Servisyo ko labo. Nangita lang nagbikil sila. Ay, out mang John Carl. Kuya. Shout out. Bulan lang Reggie. Sabado Gis gapon. In favor Reggie ni. For the win na nila sa atong gimon. For the win na sila. Okay, back to the ball game. Service yung Reggie. Lagi out manong John Carl. Diyan natapos ang atong game sa score nga 12 Gis. Daw nga grupo lang Reggie. Haponog ni Jubil Ducanti. Game to ta.